नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ मीडिया में अपने तमाम बहन भाइयों को हम सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं, और जिन बहन भाइयों ने हमें दुआ के लिए कहा था उनको हम बताते चलें कि हमने उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करवाई है, और हमारी अभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों की परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें और रंज व गम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे दूर कर दे। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद सूरह कौसर का एक बड़ा ही मुख्तसर और शानदार अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्यारे नाज़रीन, ये एक ऐसा अमल है कि अगर आप माले मुश्किलात से वाकई निकलना चाहते हैं तो बस ये अमल अपने ऊपर सवार कर लें, फिर देखें कि आपकी नस्लों तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशहाली अता फरमाएंगे। आज मैं आप लोगों के 3 से 4 मिनट लेना चाहूँगा। आप हजरात बोर ना होइएगा। आज ये सूरह कौसर का अमल मुझे दिल से बताने दीजिए। आज मैं आपको ये एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि आप यकीन करें कि घर में मौजूद तमाम अफराद में से अगर किसी एक अफराद ने भी इस अमल को कर लिया, घर में एक बंदे के अमल करने से सिर्फ उस बंदे को फ़ायदा नहीं हासिल होगा, बल्कि पूरे घर के साथ साथ उसकी नस्लों तक इसका फ़ायदा जाएगा। प्यारे नाज़रीन, ये एक ऐसा खूबसूरत अमल है कि इस अमल की बरकत से उसकी नस्लों तक कोई भी फ़कीर और कोई भी गरीब ना रहेगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर इस अमल को जो लोग अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, यानी कसरत के साथ इस अमल को करते हैं, तो उनकी नस्लें ना फ़कीर होंगी, ना गरीब होंगी, ना बेहया होंगी और ना ही कभी तंगदस्त होंगी। सूरह कौसर को सूरह कफ़ालत भी कहा जाता है, यानी ये सूरह मुबारका कफ़ालत करने वाली सूरह मुबारका है। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कौसर को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से उसकी कफ़ालत करना शुरू कर देते हैं। प्यारे नाज़रीन, आज के इस अमल का एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर की ऐसी कफ़ालत फरमाएंगे कि इंशाअल्लाह कम खर्च में भी घर की तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी। बाज़ औक़ात देखा गया है कि घर में 10 अफराद खाने वाले होते हैं और एक कमाने वाला होता है, और ज़्यादातर लोगों का यही गिला शिकवा होता है कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो पाती। बस आप खुदारा ये आज का अमल करना शुरू कर दें, जो आपका काम 1000 रुपये में भी नहीं हो पा रहा, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो काम आपका 100 रुपये में भी हो जाएगा। ऐसी बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में अता फरमाएंगे। इस अमल को आपने रात को सोने से पहले करना है। मैं पूरी तसल्ली के साथ इस अमल को बताऊंगा, ताकि हम जब कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे बहन भाई बड़े परेशान हाल हैं, और मुझे यकीन है कि मेरे परेशान हाल बहन भाई अगर आज सूरह कौसर का ये अजीम अमल करना शुरू हो जाएं और इस अमल को दिल से करना शुरू हो जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घरों को खुशियों का गहवार बना देगा और उनकी तमाम तकलीफ़ें, रंज व गम, परेशानियाँ उनके घर से जाती रहेंगी। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उसमें बंदे का वहम व गुमान भी ना होगा। तो प्यारे नाज़रीन, आज के खूबसूरत अमल की जानब चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपका कोई भी मसला हो, आपकी कोई भी परेशानी हो और आप उसका हल चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके मसले का हल हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको ज़रूर फराहम करें। प्यारे नाज़रीन, आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल आपने रात को इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, या जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो अपने बिस्तर पर लेट कर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल के लिए वुज़ू होने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन हाँ, आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे नाज़रीन, अगर इस अमल का आपको भरपूर फ़ायदा चाहिए तो फिर आप इसको फजर की नमाज के बाद भी इस अमल को आप करना शुरू हो जाएं, वरना रात को सोने से पहले पहले आपने इस अमल को लाजमी करके सोना है।
اچھا، آپ نے اب سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عمل کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس درود شریف میں آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس درود ابراہیمی کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ اسے 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 یا 11 مرتبہ بھی آپ درود ابراہیمی کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے درود ابراہیمی کو اول و آخر پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ کم از کم میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ اول و آخر آپ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو لازمی پڑھیں۔ اچھا، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقہ کار سے ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیں یا ذہن نشین کر لیں کہ سورہ کوثر آپ جب بھی پڑھیں ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کمپلیٹ کر کے پڑھنی ہے۔ اس عمل کی چند شرائط آپ سن لیں کہ اس عمل کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ یہ عمل شروع کریں تو آپ نے دوران عمل کسی سے بھی بات نہیں کرنی، اور تیسرا یہ کہ آپ نے بالکل خشوع خضوع، پوری یکسوئی توجہ اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تنگ دستی سے ہمیشہ کے لیے نجات کا یہ سب سے آزمودہ اور بہترین عمل جانا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا فائدہ مجھے بھی ہو اور میری آنے والی نسلوں کو بھی ہو تو آپ ہمیشہ اپنی عادت بنا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر لیٹ کر یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 129 مرتبہ اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو 129 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنے کا اپنا زندگی کا معمول بنانا ہے۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ یہ وظیفہ نہیں کر پاتا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام بڑا ہی پیارا دین ہے، اس میں سختی تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آپ جب بھی آپ کی صحت اجازت دے، بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں، اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالاتوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل وظائف میڈیا کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے فیوچر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹ باکس میں درود ابراہیمی کی تعداد بھی لکھنی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ نے کتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔